सायबर क्रायमाचेर नियंत्रण दवरपाक गोय पुलिसांनी 1930 हो हेल्पलायन नंबर दिला। ताबडतोब ह्या नंबराचेर कागाळ करात, मुरगांवचो उप अधीक्षक शेख सलीमान आवाहन केला। आता चवथीच्या निमती तयारी करता चवथीक आनी हे सगळे खूब केसीस अशे आयला की आमकां सायबरचेर केसी चड येता पुलीस स्टेशनार आनी लोकांक अवेरनेस काय ना। हे हितून आमी सगळ्यांक चवथीच्या निमतान एक 1930 म्हणून नॅशनल क्रायम पोर्टलाचो एक नंबर आसा। सो हितून कोणेय कंप्लेंट दिवं येता आनी ती डायरेक्ट रेजिस्टर जाता आमचे नॅशनल क्रायम पोर्टलाचेर आनी हो नंबर आसा 1930 फ्री नंबर। हो कोणेय केन्नाय करूं येता आनी हो 24 आवर्स चालू आसता नंबर। आतां खंय समज तुमकां कोणें इलेक्ट्रिसिटी बील आपलो पे करूना तुमकां फोन येता, मागीर आपलो भुरग्याक किडनॅप केलो अशे कंप्लेनी फोन बी येता कोणाक पेरंट्साक, पेरंट्स पॅनीक जाता आनी पॅनीक जावन ते मागीर ताका ते पयशे ऑनलायन ट्रान्जॅक्शन करता। एकदां ट्रान्जॅक्शन केलो हे पयशे गेले हातीच्या भायर, ते परत मेळना आनी अशें करून ते खूब फ्रॉडस्टर स्कॅमस्टर अशे आसा जाला तयार की ते आतां टार्गेट करता। तसोच मागीर कोण एक पेन्शनर बाबडो आपलो ताका पेन्शन एकावंटर आसा ताका म्हणटा ना तुजे पयशे आमी डबल करता ट्रिबल करता अशें करून ताका झांसा दिता। मागीर ताका डिजिटल किडनॅपींग म्हणटा तो एक खूब जाला। अशे केसी वास्कोन बी आमकां रिपोर्ट जाल्ले आसा अशें आमी आयकलां आनी अदर पार्ट्स ऑफ गोंयानूय येयला। सो हितून लोकांक पॅनीक जावप ना, पुलिसाचो हेल्प घेया, पुलिसाचो हेल्प घेया। इवन आमी पुलिसांक अशें ट्रेन केलां प्रत्येक पुलीस स्टेशनार की तेंच्यांनी येवन पुलीस स्टेशनार समज कंप्लेंट दिली जाल्यार आमी ते सायबर पोर्टलाचेर आमी ताका 1930चेर आमी ती कंप्लेंट काडून ताका फॉरवर्ड करता आनी ते रेजिस्टर करतले। जशें रेजिस्टर केले इमिजिएटली समज पयशे समज कोणाचे गेला तेच दीस आनी तेन्नाच आमकां कंप्लेंट येता तर तो पयशे होल्ड करूंक मेळटा, आमकां स्टॉप करूंक मेळटा आनी हो पावर्स सायबर क्रायम पोर्टलाक तांच्यानी दिल्ले आसा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख।